Mga kapuso, bangod sang upos sang sigarilyo, 3 kabalay sa New Lucena, Iloilo na sunog. Samtang isa ka establishmento sa Sagay City na sunog man. Si Kim Salinas nakatutok. Makitaan sa sininga video ang paglamon sang kalayo sa mga balay sa Barangay Poblasyon, New Lucena, Iloilo pasado alas 11 sang gabi sang Hulyo 12. Bangod sa sunog, isa ka balay ang totally gutted samtang duwa naman ang partially damaged nga lunsay human sa light materials. Sa investigasyon sang New Lucena BFB, natulugan ang tagiasang nasunog nga balay nga si Ferdinand Someros. May ginauyatan ini nga sigarilyo. Nadalahig sa sunog ang kaiping sininga balay nga ginapanagiyahan ni Reynaldo Kaunan kag Rosana Someros. 23,100 pesos ang balor sang kalitan nga ginbilin sang sunog. So far no, ginkaluyan man kita nga wala injury sa katapos ang Bureau of Fire, kag wala man injury sa mga sibilyan nga arada, kag ang tagiyas ang 3 ka balay. Sa video nga kuha ni Jezebel, makitaan ang madamol nga aso gikan sa nasunog nga building nga ginaokupa sang opisina sang isa ka cable company sa Sagay City hapon sang Hulyo 12. Nagdangat sa ikaduwa nga alarma ang sunog nga ginakabalakan maglaton sa kaiping pa nga commercial kag residential area sa palibot. Ginbululigan niya mapalong sa mga fire volunteer Northern Negros Occidental kag mga bombero gikan sa mga syudad sang Sagay, Escalante kag Cadiz nga mapalong ang kalayo. Sunod sa Sagay City BFP, masobra 3 milyones pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog kag nagapadayon pa ang inventory. Palyado nga linas ang kuryente ang isa sa mga ginatutukan nga rason sang sunog. When it comes to origin, sir, na hibaluan namon nga ang sunog nag-originate sa second floor mismo sa building. We're looking sa electrical, sir, based sa amon nga pieces of evidence nga na-collect namon, sir, sa fire scene, sir, based on the part. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.